नमस्कार जय जगन्नाथ दिस इज योर एंकर शिवानंद दर्शक बंधु आपण समस्त को स्वागत करिया पे चाहिबी वी आर हैविंग अनदर पॉडकास्ट टुडे ऑन द प्रोडक्शन हाउस ऑफ विद्यारूप प्रोडक्शन एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग वी आर गोइंग टू टुडे आज एमती किछ आगे हबार अछि ता पूर्वरु मु गोटे सुंदर कथा आपण को कहया पे चाहिबी आमे कहूना साहित्य होची समाजर दर्पण आ साहित्य गोटे समयर बा सेही समयर समकालर कथा कहे ता कथा को निज भीतर बांधी के रखे साहित्य ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ରହିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ରେବତୀ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ବି ରାଣ୍ଡିକୁ ଅନନ୍ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତାହା ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର କଥାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରିଦିମନ୍ତ କରିବାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଇବା ବି ଆମର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ माटी रे जन्म ग्रहण करथिबा केते जण साधक जो माने इंग्रजी भाषा रे मध्ये गभीर दक्षता रखंती ओडिया एवं इंग्रजी ए दुई गोटी विभाग रे दक्षता रखिबा निहाती गोटे कष्टकर व्यापार किंतु सेही भितरे जो माने चर्चित मते गोटे अवार्ड अछि जोटा मु आपन को देखिया पे चाहिबी मु देखिया पे चाहिबी आपन को स्क्रीन रे जोटा वन ऑफ द बेस्ट एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जोटा कि भारत भूषण अवार्ड ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଲେଖିକା ଜଣେ ନାରୀ ଲେଖିକା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯାହାଙ୍କର ଗଭୀର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ବିଫୋର दैट आई वांट टू शो इट नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर से तो आपण माने टीवी स्क्रीन रे देखि पारुथबे तो मु चाहिबी टिके जूम करिया पई टिके देखिबा पई आपण फोटो तो चिन्हि पारुथबे जो माने ताको जानंती चिन्हंती ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବହି ବି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ବହିର ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୂତ୍ରଧର आपण समस्तंकर प्रिय स्वागत करिबा तांकु डॉक्टर सोनाली साहू नमस्कार आपण को स्वागत करे पई चाहिबी द ओडियास रो नुवा कार्यक्रम बटे फ्रेश एपिसोड को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सो डॉक्टर सोनाली साहू like before proceeding anything else I want to ask you something a very normal question you want to take something like very effective or like to very casual casual okay so how you are right now how am I writing now exactly how you are right like right now how you are doing I'm good okay I'm living my life with full of contentment okay and I'm satisfied I have few wishes but I'm not so crazy about it being a writer being a teacher and of course being a national record holder Dr. Sonali Sahu is right now inspiration for the generation and you are doing it with equal play so if you want to represent yourself the very first question like this is we are going to start if you want to represent yourself what it should be how you want to reflect I want to represent myself as a promoter of Odia language okay through English language because those who are writing in Odia they are preserving our language those who are writing in English they're promoting their language I just want my language to reach each corner of the world and people sitting across the country should know who is Ahalya, what was the pain and suffering of Ahalya. And there are so many Ahalyas in this country and they are suffering, they are becoming the victim of domestic violence, they are becoming the victim of male chauvinism. And how Ahalya was suffering at that time and now the same thing has been continuing in the country which is called the Devabhumi, where it is told that Chakranajastu Pujyante Ramyanta Tatra Devata. So that thing should be reached to every male part of the society. Female beings should be worshipped. They should understand that. And you understand the sense and you are drawing back into the pages yes right and this is what like you are here being Dr. Sonali Sahu. But I believe in equality also okay the respect should be for both the genders and we are much glad about you that to have you here this is something like I thought it's something you know interesting and like effective somehow even I'm so happy to find you in my place on the same time when you go back to the depths back to your life like your childhood being Dr. Sonali Sahu, like being a MSc after completion of masters, you got a doctorate, and before that, if you go back to your early youths, how you look like from being a traumatic childhood you had, or something you know like you are like privileged with that much of confidence and all like definitely that. Definitely certainly a privileged child because I belong to Bhanjanagar
and I was surrounded by the intellectuals Okay. in my And how it childhood. affects, like, influenced you at the time? We had certain people at that time, like my teacher Prashant Mahanti, my uncle Asakumar Sahu. Mm. In my veranda, they used to sit and discuss lot about literature, Mm. and they were hearing their voices in the radio. Mm. All India radio was the most important part At at the that time, time. actually, Yes, yeah. yes, yes. Mm. And though I didn't know what is literature and how Mm. to write, how to read, what is this, but Mm. there was something, I Mm. was slowly getting dragged towards it. Mm. So perhaps that surrounding had put an impact on me, Mm. and I believe that I get the essence of literature from Bhanjanagar, Mm. and I was born with that. I was born to be a writer. Like, you gone through all the plots, like, of your life. We can tell, like a multifaceted lady being inspiration also. The fans incident, like, you thought that Mm. yes, of course, Sonali can also write, and Mm. like, it may be an appreciation, a word of Mm. appreciation, or like Yes. something that you got at the very first time, and Mm. that helped you boost you that Yeah, you should be a yes, writer. yes, that is important, when child writes something, when a child speaks something, and you do not find the mistakes, we do not find the faults, Okay. and you just encourage that Hmm. by publishing that in the newspaper, Hmm. by publishing it in a magazine, Hmm. and you just tell that your photo is there, Hmm. your write-up is there in the article, and everybody is clap for you. Your father Okay. is smiling, your father is taking that newspaper and showing Hmm. it to his friends in Hmm. the office, your mama is showing it to the neighborhoods. Hmm. That's the kind of encouragement I have got in my childhood. Like my father used to be happy in the littlest achievement of my life, and that inspired me a lot. Exactly. And in very short of time, like in very short of time, your inclination towards your activism, or like your perceptions regarding literature and all, it increased in a high way, right? Since my childhood, Okay, it was from the yes, I childhood was actually. inclined. Yes, Okay, and right now you are a teacher also, like you are yes, teaching it somewhere yes. in Gyan Vikas. So, how you balance this life right nowadays? Most of the people ask me this question, how do I And balance? being a woman, like a working woman in your field, Huh, because you huh, have your family, like. I have to manage my family, I have to write, I have to take care of my child, Hmm. and I have to take care of my students also. Hmm. ମୁଁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ students ବୋଲି କହେନି, ମୁଁ children ବୋଲି କହେ ଏବେ ବି. Exactly. ସେଇଟା Whatever ଗୋଟେ I ସବୁଠୁ have, ବଡ ଗୁଣ ଗୋଟେ ବଡ, ବଡ. ଶିକ୍ଷକର ହବା ଦରକାର। Whatever I have learned in my life, Hmm. I have learned from my students. क्या बात है, ମାନେ Yes. ଶିକ୍ଷକ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ହଁ, ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଶିଖିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ, Hmm. ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ସାର୍ପେନ କରିପାରିବ, Hmm. ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟିଚର ଭାବରେ ଗଢିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ହିଁ ମୁଁ Hmm. ଯାହା ବିଲିଭ କରେ। Hmm. ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, pandemic ରେ I lost my mother. Oh. So I did not go to the college for 3 months. I was in trauma, and I thought that I quit everything. Hmm. 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 So my students kept calling me, and I didn't receive their call. Hmm. Hmm. So one day, 4 to 5 students came to my house, and they had Hmm. written a beautiful letter to me. And Ma, you are Badly needing at the time with the yes, present. yes, yes. Ma, you are missing your mother, and we are missing our mother. And that Even I'm line is getting like, emotional. Yes, and there was a flower, rose flower, and they had written it so emotionally. hmm. We need you. Hmm. Okay, and you had taught us a lot of things to uh, accept the reality. Hmm. You were teaching us in the classroom that accept the reality, how we have to accept the reality. There is no other option in our hand, and we have to move ahead. Hmm. So how can you be so dull? How can you be so You have to mum have like that. this? Yes, Exactly. we need your presence. Sometimes you are broken. Huh. Sometimes you have to go back again to the life that you have Huh. left somewhere. Huh. Sometimes you have to confront, like, to have something a very changes within yourself. Yes, yes. So, like, you are right now inspirations for this generation, or even being a mode of generations. ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି କି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କାହା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। Obviously, Ahali is one of the best example, and you have also some set of books we are coming next pages. But right now, if you go through your life, to whom you like assume the best source of inspiration for you, or like to whom you want to dedicate like all the success journey till now you have?
देखो शिवानंद एटा गोटे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन देयर इज नॉट अ सिंगल It's a पर्सन podcast, you can open with everything. गोटे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पचारि देलो मु सेटा जणन को कहि परिबिनी बिल्कुल किंतु लिटरेचर रे जो आज एते दूर पर्यंत आगे आसीछि मोर पहुंचटा बहुत पर्यंत जाई परिछि मु बहुत लोक सहित मिसिबा पई सुजोग पाइछि दैट इज बिकॉज ऑफ माय इंस्पिरेशन डॉक्टर फनी महंत सर एंड ता पूर्वरु जो गोटे झियो को इंडिपेंडेंस मिले ता पछरे गोटे प्रोग्रेसिव फादर थांती सब सक्सेसफुल झियो को पछरे तो मु राति 9टा रे भी घर को फेरे लाइब्रेरी रे बसिकी किंबा मु राति 11टा भी हे जाय प्रोग्राम रो फेरिबारे किछि भी हे जाय व्हेन आई वाज नॉट मैरिड इवन तो मो फादर मते केबे क्वेश्चन पछारी नहंती से सब बेले मो पाखरे आछन that nearest you at the time यस यस सेही समय रे मते से सब बेले मते कहिचंती तो जहा भी कर मु तो पाखरे अछि और सेते बेले समाजटा सेमते थिला गोटे पैट्रियार्की सोसाइटी रो हमें बिलोंग करू छे some people are like rooted with orthodox feelings that a woman cannot do yes तो सेही समय रे बाबा को कहंती अन्य माने साई पडिसा की जियो को आपण एते फ्रीडम काहे की दउचंती सेते बेले मो बाबा कहंती कि मोरो 100% विश्वास अछि मु जाने मो जियो कोन करूची सेते पे मते प्रश्न पचारंत नाही मो जियो विषय रे तो एई जो शब्द गुडा को मते बहुत इंस्पायर करिछि आ मो मामा मते सब बेले कहंती कि जे प्रोफेशनल लाइफ टा तू जेमिति बैलेंस करूछु बाहरे सेमिति पर्सनल लाइफ टा को भी बैलेंस करबा सीखना जदि तू सब किछि बाहरे अचीव करि गलु एंड एट द एंड ऑफ द डे योर हस्बैंड इज हैविंग हिज डिनर सिटिंग अलोन इन द डाइनिंग टेबल एंड मिसिंग यू एवरी डे so there you didn't achieve anything personally so दीटा जक जिंस को जति तू बैलेंस करि परिलु आई एम विथ यू so बाबा प्रोफेशनली स्ट्रांग करिसंती मम्मा मते पर्सनली स्ट्रांग करिसंती सेठू इंस्पिरेशन मिलिला आ साहित्य जगत रे सबठु बडा इंस्पिरेशन तो डॉक्टर फनी महंत because I am very fond of Priyotoma and Dr. Fani Mahant, the Kendriya Sahitya Academy awardee, and he's like a gem for Odia literature, and you are blessed to have him personally in your life. If I go through like all this journey that you have completed till now, and lots of dreams are yet to be come out to be materialized. If someday like God will be in front of you to whom you worship, and He asks for you to something, the single thing you want to be materialized at the same time to be successful in your dream, what the dream should be? Return my mother. Oh my God. Something like that is the biggest loss. You know, when we lose people, we don't lose people only, we lose all the moments even. You know, it's a बहुत मानकर सब को जिन छडा बेसी मन पड़े सब किछ sorry I'm getting emotional सकाळ ठुनी राती पर्यंत से मते सजाडी छ लाइक गोटे एग्जांपल दिए मो भाबे कि सब मां एमती हवा दरकार जहा फल कि घर भांगिबो नाही आ झियो माने जेमती प्रोफेशनली निजे को स्ट्रांग बोली भाबंती पर्सनल लाइफ रे मध्य मां माने सती के सहज करि दवा मारो सती की भूमिका रहिछि आ पर्सनल लाइफ रे मध्य गोटे झियो सती की कंट्रीब्यूशन रहिबा दरकार राइट तमे जेते बेले मैरिड तमरो जेते बेले गोटे छुआ अछि तमे गोटे नेक्स्ट जनरेशन को मध्ये गोटे मेसेज पठौछ हाउ डू यू डील योर मैरिज यू आर अ ब्रीजिंग लिगामेंट बिटवीन वन जनरेशन because your child is observing you right how do you lead your married life your child is observing you the same thing she will imitate so ame personal life को केमती डील करूछे सेटा गोटे नेक्स्ट जनरेशन को हमें शार्पन करूछे बुझले ना तो सेते पे मो मां प्रति मुहूर्त रे मते सजाडी छंती लाइक मो mother in law रहुतले I lost my mother in law also during pandemic so मु जेते बेले प्रोग्राम को जाए से मते कहंती तो प्रोग्राम को जा मा जे घरे काम करूछंती तांको टिके कहि कि जा सासुंकर कोन खाइबा को पसंद से सब बनै कि जिबे नै तो तू बनै कि जा ए सब छाड़ी कि तू प्रोफेशनल लाइफ को दौड़ीबाटा को मो पसंद करे दीटा भितरे हमको समानता रखिया पे पड़ेबो सेटा आपण सिखि मो सिखिछि सेटा and I'm proud of that I'm balancing that and happily I'm doing I don't think that it is a struggle I'm happily doing it for whom I am doing it for my husband for my child yes and they are my future बहुत बढ़िया कथा अपन कहले but if we go through like again to your professional life of being a writer you have seen a lots of stages when we have seen like you're doing anchoring and all like you have a lots of experience regarding that the moment like when you thought you
like gave thanks to yourself that yeah, you have done something, Shonali, you really did something. That moment you want to share. You know, Sivanand, whenever I start walking, Hmm. before going to my work, Hmm. I prepare myself in a most organized way. Hmm. Hmm. And I'm such a confident girl Hmm. that you may tell it overconfident even. Okay. Before completion of my work only, Hmm. I get that contentment that I'm going to do the best. Okay. So that the contentment and the satisfaction what you are talking about, Hmm. Hmm. that I should pat myself. Okay. And That that is the I best do it before. satisfaction. Yes, Like best that is satisfaction that I do before the program even, okay. not after completion of the program. Like before I proceeding that, yes you already yes said about I yourself. climb this. Even I teach the same thing to my students also. Hmm. 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 Believe in yourself that you are going to do the best. Hmm. And I climb the stage with this dedication, with this confidence, Okay. because I believe in myself. Sonali Sahu started her journey Hmm. in your own native areas and walked like that. Yes. And being a social influencer, we can take you right nowadays also. Some students are also there, those got influenced by our writings and all. Hmm. Have you ever got some messages or like DMs or anything Oh, from lots of okay, lots from a of. students like They are my particularly? yes, they are my inspiration. Lots of. Okay. We are so connected to each other. Mm-hmm. Particularly talking about my teaching, it's cathartic for me, I believe. Okay. And I have created a bonding with my students. Mm-hmm. ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତି। Exactly. ମୋର ରୁଲ ହେଲା କ୍ଲାସରେ ଯଦି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତିଆରି ନ କରେ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ନ କରନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଦିବାରକୁ ପଢଉଛି ଯାଇକି। ତ ମୁଁ ସେମିତି ପଢେଇ ପାରେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ ଟିଚର ହେଇକି ପଢେଇ ପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରେ, ଦେ ଲଭ୍ ଟୁ ସି ମି, ଦେ ଲଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ମାଇ ବୁକ୍ସ, ଦେ ଲଭ୍ ଟୁ ସି ମି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ, ଦେ ଆର୍ ଦ biggest inspiration for me, and they are the first audience of my all the activities. You have penned a lot of like sets of books, 3 to 4 sets of books in English. Like if I go for your personal one, which one is the best creation according to you from your penning books? Ahalya. Ahalya. Yes. Okay. କାହିଁକି କହିବି, ଅହଲ୍ୟା ତ ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା। ମତେ 9 to months set the same sense, like जो Same ମୌଳିକତାଟାକୁ sense. ଆମେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା Yes. ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। And you know what was the most biggest challenge for me? ଲୋକ ଫନି ମହାନ୍ତିକୁ ପଢିଲା ପରେ ପୁଣି ସୋନାଲି ସାହୁକୁ ପଢିବେ। Exactly. It is a big leap. ଏଟାକୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ balance ଟାକୁ maintain କରିବା is quite hard. He is the person ଯାହାକୁ ଓଡିଆ 50 ବର୍ଷ ଧରି ପଢି ଆସିଛି। ଆଉ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 50 ବର୍ଷର ଦିନର ଘଟଣା, 5 ବର୍ଷର ଘଟଣା, ତାକୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ହେଇପାରିବନି, ହୁଏତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫନି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅହଲ୍ୟାକୁ ହୁଏତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ରୂପ ଦେଇପାରିବିନି। ହଁ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦରପୋଡା ସଳିତା ପରି ମୁଁ ଜଳି ଚାଳିବି। ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ ସେଇଟାକୁ? କଣ ଲେଖିବି? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦାକଟା ମୁଣ୍ଡ ପରି ମୁଁ ଝଡି ପଡିଲି। ତ କିଏ ସେ ବପୁଷ୍ମାନ ପୁରୁଷ ଆକାଶ ପୃଷ୍ଠରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା? ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ पर्टिकुलर केतेटा वर्ड से निजे क्रिएट करिसंती, संस्कृत और ओडिया को मिसेई ताकू हमें सुंदर भावरे इंग्रजी रे करि परिबा। मु निजे 10 थर पढिली, मु निजे सैटिस्फाई हेई परिली नाही। तो प्राय 9 मास लागिला मते सेटा करिबा पई। यदि ओडिया साहित्य को ने किछि स्वप्न देखिया पई पड़े, आ स्वप्नटा साकार करबा दायित्व आपन पे दिया जे स्वप्न कोन हबो? श्रृंखला आसीबा दरकार ओडिया साहित्य। यस, जदि किछि बाहर कर दिया पई पड़े ओडिया साहित्य नु, ताले कोन बाहर करिवे जेटा न रहबा दरकार, एई विषय वस्तु बा एई जिंस गुडा न रहबा दरकार? ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ନିଜକୁ ଭାବିବା ଦରକାର କି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆମର କିଛିଟା ବହି, ଆମର କିଛିଟା ବି ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି Sivanand is a poet, Sonali Sahu is a poet. You will read my book, I'll read your book. But it should be good. It's not an achievement, normal, right? it's not a great achievement. It's not a great achievement. Because we are in the same circle. Yes, we belong to the same circle. But eta ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପଢିକି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟେ ପଢିକି normal reader category ସେ ଲିଟରେଚର କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଲା କି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିନେ।
ହେଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବହି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କୋଉ ବହି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବହି ଦି ତିନିଟା ଅଛି ହଁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ ପାଇଁ and I have seen that there is something the aesthetic sense is much reflected inside your yes line yes yes and that really needs because right now people say some of the affection love that really relates to our personal life because this yes is the ages hmm. and I think that most of the readers from your books are Hmm. like new ages categories Gen Z Hmm. generation Hmm, hmm, and hmm. you are holding their mindsets right Yes, so how you connect like how you try to connect them yes. See, being a teacher, you need to make them understand. does it help like by Yes, being a teacher does it yes, help to yes, yes, yes. You are the wonderful medium to okay communicate this okay message to the young minds. hmm. You know, how many students are sitting in the library and holding the books and reading? Hmm. No. है ना? And those who are there they're हाँ. morely for textual knowledge Yes, like regarding textual any knowledge. subject and Yes, basis yes. okay So, विद्या hmm. जो what ଅଛି विद्या Hmm. तार एसेंस टाको केते पिला बुझिछंती पेरेंट्स फोर्स कले पिलांको 90% जानिबा ପାଇଁ Hmm. स्कूल फोर्स कला पिलांको 90% जानिबा ପାଇଁ टीचर्स से फोर्स निजो कले भूली जाए पिलांको से नहीं भिड़ भीतर टीचर निजे को भी भूली जाए बिल्कुल तेने तांको भी टारगेट थाए हाँ Hmm. पिला भी निजे को भूली जाए Hmm. किंतु सेमाने जहा पढिछंती Hmm. सेटा को सतरे सेमाने प्रैक्टिकल लाइफ रे प्रोजेक्ट करि परिबे Yeah. जदि करि नाहंती ताहले कोन पढिछंती Hmm. नाही ना तमे 90% degree is nothing बिल्कुल if zero you cannot practically execute it in your daily life Hmm. Hmm. right Hmm. सो एटा मु सबु टीचर्स मानको कहिबी सबु कवि मानको कहिबी काहे ना हम हातरे कलम अछि Hmm. एंड पेन इज मैटर देन द Hmm. sword Hmm. आमे बहुत आगरु सुनि छै एटा कलम आउ हमर शब्द ए दुईटा जाको एते पॉजिटिव हवा दरकार and you are like doing that both with equal play with yes something yes you I'm have fortunate exactly that I belong exactly to this both the both of the boundaries categories yes yeah तो एई जिनसटा जदि हमें पिलांको बुझेइबानी Hmm. अच्छा तमे जेते बेले निजे फॉलो करूछो सेई कथाटाको Hmm. पिला तमको देखिकी इमिटेट करिवे obviously Hmm. लाइक मो घरे मो झियो सब बेले गोटे स्टोरी बुक धरिकी पढे काहे ना सी मो हस्बैंड और मते सब बेले बुक धरिबार देखिला something yeah it जदि just सी matters a हमको lot देखि थांता सब बेले हमें मोबाइल धरिकी बसिलु और किछि टीवी सीरीज देखिलु फिल्म देखिलु सेठी ताको so इमिटेट obviously करि it will थांता be that yeah. तो मु मोबाइल धरिबी रील्स देखिबी टीवी सीरीज देखिबी एंड तो मो झियो को पार्टी करबी नहीं तो बही पढे एटा तो संभव पर नुह ना सेतबे गोटे टीचर निजर पर्सनालिटी को भी परिमार्जित करबा दरकार गोटे टीचर पर्सनालिटी एमती हवा दरकार जेमती पिला को तुम किछि कहबा पूर्व पिला तुमको देखिकी शिखि जिवे Hmm. है ना सो मो पिला मोर सब पिला साइंस स्टूडेंट कहीं मु से साइंस कॉलेज रे बिल्कुल अछि हाँ, हाँ. तो सेमाने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रु बाहरी के सेमाने जो मो इंग्लिश को लिटरेचर को भल पाइबा ओडिया लिटरेचर को भल पाइबा तांका भितरे मो That is the सिखै best छी हाँ. सेटा मते बहुत समय लागि छी काहे ना मु तांको एग्जैक्ट जिंस गुडा का बुझाए कहीं बहुत पिला डिप्रेस हो जाते Hmm. स्ट्रेस हो जाते Hmm. बर्डन नहीं पारती इनबालांस हो जाते लाइफ रे देखो पिला प्लस टू रु इंटीग्रेटेड कोचिंग दिया होची तांको मेडिकल कोचिंग दिया होची तांको आईआईटी रो कोचिंग दिया होची बोर्ड रो पाठ पढिबा इते सब पढिबा भितरे से माने डिप्रेस हो जाउछंती बिल्कुल I want to the next questions like when you लेट मी कंप्लीट इट sure sure सो से माने जो इते डिप्रेस हो जाउछंती कोठो पाउछंती तार सॉल्यूशन ता Hmm. I tell them to go and sit and spend time with your plants. Give names to the plants, talk to them every day. Hmm. Talk to the moon, Hmm. talk to the sun, Hmm. because I believe that the universe responds. Exactly. I tell One of the them, biggest response we get from there, yes, right? I tell them you If you go spend, through the lots of life of yes, great humans like yes, Swami Vivekananda and everybody, yes, those who are like a giant in their own domain, yes. they have also shown somehow the path of to being a part of the If nature. they are the We should humongous personalities and they have exactly taught us that university responds, sorry, universe universe responds. Universe, it's such an amazing thing we have got, you know, and we are fortunate for having this conscience Have in you gone us. through any plots like interacting with the universe and you got something amazing Yes, experience? yes, Okay. ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ broken beats of moon Hmm. ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ international women award ବି ମିଳିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ after getting depressed ଯେହେତୁ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା and it's a true story କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ he decided to commit suicide because he had some financial issues ତ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ Oh my ଫରେଷ୍ଟ God. ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ଗଛର ଦିଟା ଫାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜହ୍ନ କିରଣ ତଳେ ପଡୁଥିଲା Okay. somehow ସେଇଠି ବସି ଟିକେ
ବସିଗଲା ସେ 5 ମିନିଟ Okay. ବସିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲା got ବହୁତ like ସମୟ ଧରି The shores of ସେ life ନିଜେ again. ଜାଣିପାରିଲାନି ତା ଭିତରେ କଣ ରେଫର୍ମେସନ ଆସିଲା କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା Okay. ସୋ ଧୀରେ 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 ସେ ନିଜକୁ ରିଲିଫ କଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରୁ and he decided to come back to his house and challenge with this And disease. restart a new life. Yes. And this So is the biggest blessing of the yes, the universe. moonlit made him realize Mhm. that there is, a light in the darkness even. Exactly. And this should be learned to me also. Yes, so I'm gonna next be this, like that was broken beats of moon. okay. Again, from your textual, like your written books, I will come to you. Because when I come back to myself, even I read some of the books, and like mostly I have some of the books that I want to go back to them, and repeatedly if I go some of the stories or the poems, I have like favorite one. From my childhood, I had a book, a story named Lauhodanamra Raktabhoji. Acha. Then Nau Gocha, Mansara Bilapa. Some stories like still it continues parallelly with me right now up to this ages also 25, 26. So which one is the like the poem or the story that deeply rooted inside you still now, but still it's alive and helps you, and you want to go back again and again to that story or poem? Um, exactly. I was very much inspired by this story. What I told you, the broken beats of moon. Okay. It's connected to my life also. When I was trying to give off, I was getting the inspiration from my own story only. Until now, I read that story when I get bit upset. That And, like rejuvenate yourself again yes, to be. yes. I get the opportunity to renew myself Okay. once again with that story. And another poem is there, Fallen Leaves of Dr. Fani Mahanti. ଝଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଏ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମା ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନର ଜୀବନକୁ କି ଲୋଭ ପ୍ରୀତି ମୋହ ମହା ପ୍ରୀତିର ପାର୍ବଣ Okay. है ना so life is so fleeting even before this podcast I was telling you to take care of yourself Exactly. because We should love ourselves. The past yes, love is yes. like your the things first. we are enjoying in our life, the things we achieve, these are all materialistic. These are Exactly. very fleeting. You see the plane crash and 242 Exactly. passengers, we lost them within Unexpected one. 4 minutes. है ना? So life is fleeting, my dear. We need to lead a meaningful life. जीना क्या ऐसे ही जीना होता है ऐसे तो जानवर भी जीते हैं so we are so different from them. Why are we different? Because we have the capability to spend time with ourselves. We have the capability to self introspect ourselves. Do you know what is self introspection? It is the word to spend time with yourself where you can access you can self-examine yourself that what to be done, what not to be done, what should be done, what should not be done. So that makes you a complete character. ଆମର ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ଯେ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡେନ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ବହୁତ ପଢ କମ କଥା କୁହ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କୁହ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହୁଅ କାହିଁକି ନା ନିଜ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲେ when you spend time with your brain, when you ask question to Because your you are the own person brain, you know the most. yes, it gives you a new shape to your life. So self introspection is required in everybody's life in this materialistic world. Everybody is in hurry. You can see in the traffic point, but nobody reaches in time. Exactly. Right? Really. Okay, Dr. Sonali Sahu, some people's like those who are writing right now generation, those are coming in newcomers, even you are also setting yourself as a newcomer, but still you have achieved the highest like civilian award in the field of Indian Book of Records for literature. You got this one. National Book of Records. National Book of Records, and you have also a number of records from USA. Yes, and all. World Book of Records. Exactly. We are very proud of you again that Thank we you are so privileged much. to have you on our Thank you seat, so on much. the hot seat. Being a bit selfish, I want to ask you something. When you start like writing, when you hold a pen, like every night, anywhere, like the thoughts when it comes out, if I give you the three options, what is the most priority? Okay. To capture the audience, satisfy yourself, or to shed your poem in the front line? To satisfy myself. If you are not satisfied, you cannot convey a right message to the world. So self satisfaction बहुत जरूरी. ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋ ପିଲା ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ତ ଡରିକି ମୋ ବହିଟା ପଢିବେ ନା ନା ମୁଁ ମୋ ପିଲା ପଢିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଯେ ଦିନ ଏମିତି ଆସୁ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ସେଇଟା ରିଅଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଠି ଦିନେ ମତେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବା ପାଇଁ. क्या बात है. This is like something a biggest dream of Yes, a biggest real dream. teacher. Yes. Those who are pursuing. हाँ
मते सेमती सुजोग मिलू जीवन सारा मो पिला मते प्रश्न पचारिले भगवान करंतु मते टीचर हिसाब रे सेमिति गोटे सुजोग मिलू जोठी मो पिला को इंटरव्यू नेबी और तांको प्रश्न पचारिले. Exactly. And I think that this the sense like you Yes. possessing the tie you Yes. possessing the attitude you possessing Yes. is reflecting on your poem that as I have बहुत दरकार यू नो हमें जते बड़े क्लासरूम को जाऊ छे वी शुड एंटर द क्लासरूम इन ए पॉजिटिव माइंडसेट okay जोटा कि पिलांक पाखरे रिफ्लेक्ट करिवो पिलांक पाखरे हमें जो माइंडसेट मो केते पर्सनल लाइफ रे स्ट्रगल थाउ पछे केते हमरो प्रॉब्लम्स थाउ पछे से डोर भीतर को एंट्री करबा पूर्व वी हैव टू कैरी ए ब्यूटीफुल स्माइल है ना आ पिला सेटा को देखंती आ सेटा ही क्लासरूम रे रिफ्लेक्ट हुए हम सब राइटर्स मानको को भी एया कहे कि संकीर्णता रो दूर रे रही पॉजिटिव फेस मो गोटे खोला कथा कहबी एठी मो बहुत समालोचना मते करा जाईची कि मो ओडिया मंच रे दरकार किंतु गोटे क्रिटिकल समालोचना दरकार किंतु जणे गोटे क्रिटिक भाबरे समालोचना करबाटा ठीक किंतु गोटे फेक समालोचना करबा द्वारा एटा हमरो नेक्स्ट जनरेशन को गोटे खराब मैसेज जाउ exactly देखंतु मो गोटे कथा कहूची खोला कथा कहि परिबी तो बिल्कुल गोटे बेटर ट्रुथ कहि गोटे बेटर ट्रुथ कहिबी exactly गोटे ब्रह्मपुर रे गोटे कविता सम्मेलन रे मते समालोचना करा जायतिला कि मो इंग्रजी रे काहे की कविता पढिली मो इंग्रजी रे काहे की मो भाषणटा देली तो इंग्रजी भाषा रे लेखिबा किबा इंग्रजी भाषा रे सेटा मोर पेशा इंग्रजी भाषा रे कहिबा कोन तार अर्थ कि जे मो ओडिया माटी को भलो पाइनी मो पूरा मो भाषा को प्रमोट करूची मो भाषा ओडिसा बाहर को पहुंचौची मो भाषा को इंग्रजी भाषाटा गोटे माध्यम इंग्रजी आज भाषा जदि सोनाली साहब नथान्ते ताले अहले एटा जो बाहर राज्य रे पांच जन को पाखरे पहुंचीची बा अलगा जो माने वचन विश्व स्तरे जो काली धरंत अमेरिका रे के जने बस पढी पारे 50 वर्ष कि 15 वर्ष परे तो सेटा इटी अटकी जानता जदि सोनाली साहब केवल ओडिया रे लिखि जानते आ गुटी सोनाली साहब लेखत सेमति नुह किंतु मते सब सोनाली साहब कथा कहू जो माने जदि आपन को विरोध करा जाउची ताले जे भी इंग्लिश रे पढबे ताको विरोध करा जीवो सेही मंच रे सेटा करबा दरकार नुह केना साहित्य रो कोनोसी कन्फाइनमेंट न थाए आगे भाषा कोन गोटे एमती कथा जे हमें बेंगली रे पढी परिबनी हमें तेलुगु रे पढी परिबनी साहित्य रो कोन गोटे एमती थाए रेस्ट्रिक्शन थाए हमें साहित्य को भलो पाइबा हम भाषा को जते बळे हमें भलो पाउ साहित्य को भलो पांती बहुत भलो भाषा को भलो पांती बहुत भलो साहित्य को ने सब को बड़ा स्वप्न कोन अछि आपन साहित्य को नै हां साहित्य को नै की गोटे स्वप्न अछि जेबे गोटे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे ये हसल लाइफ भीतर बाहर की मो पिला माने जो माने इंजीनियर्स डॉक्टर्स हे आईटी सेक्टर्स रे काम करी स्ट्रगल करी छटपट होचंते से माने साहित्य को गोटे निजर स्ट्रेस रिलीफ करिबा बळी गोटे माध्यम बोली जते बळे भाबिबे आ साहित्य को पढी निजे को भलो पाइबा भाबिबे भलो पाइबा आरंभ करिवे साहित्य को पढी साहित्य को भलो पाइबा आरंभ करिवे जते बळे मो पिला माने यंग जनरेशन गोटे पाठक तो पढिबो गोटे कविटे पढिबो आ गोटे कविर लेखा सेटा बड़ कथा नह जते बळे मो पिला माने मोर यंग जनरेशन जोटा तमे कहलो जेनजी भितरे जते बळे साहित्य रो प्रभाव पडिबो सेते बळे साहित्य गोटे नुआ रूप दबो बिल्कुल आपण ओडे साहित्य को भलो पान बहुत भलो पान बिल्कुल आमे टिके घर कथा हबो घरे सब की अछि वर्तमान घरे मु तो आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ एंड माय मदर ड्यूरिंग पैंडेमिक सो मो बाबा रुहंती जे तुम गोटी झियो मो पाखरे रुहंती मोर गोटी बोली भाई जे जापान रे रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अछि आ मो हस्बैंड जे मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रे काम करंते और मोर गोटी बोली झियो अछि से सेंट विंसेंट रे शी इज अ गुड डांसर हां से क्लासिकल डांसर ओके आपनकर जो पर्सनल लाइफ रे इन्फ्लुएंस तापरे पड़े हां पड़े काहे कि मोर पर्सनल लाइफ रे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मो हस्बैंड क्या बात है मु जते बळे सपोर्ट केमते करन से सपोर्ट बोली तो कहिबिनी साथी रे अछन सबु बेले जते बळे मु कहूतिली किछि समय पूर्वरु मु जते बळे पीएचडी कली मुंबई बहुत ना इंदौर मध्य प्रदेश तो इट इज अ बिग यूनिवर्सिटी तो सेठी मोर जो सब्जेक्ट थिला जे एथनिसिटी द कांसेप्ट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ एथनिसिटी थ्रू द नोवेल्स ऑफ आमिट एंड भारती मुखर्जी नुआ जगह रे हमें केमती एसिमिलेट निजो को करि परिबा हां तार कंक्लूजन मु काढितली इसरा बहुत चैलेंजिंग थिला मते प्रति 2 मास रे तारे इंदौर जिबाको पडुथिला सेते बेले को म जियो बहुत छोटो हां बहुत छोटो
कोरोना भितर किछि करि परिनी तपरे ता परे परे मते जिबागु पड़िला निजे जिबागु पड़िला सेठी मो छुआ को धरिकी जेतेबेले मामा थिले तो से छुआ को रखि दउतले मो हस्बैंड मो वैनिटी बैग धरिकी बाहरे बसंती विजिटर्स रूम रे मो छुआ को कांधरे धरी एमती की 104 105 टेम्परेचर रे मध्ये ताको से निजे संभाली चंती आ से जो कॉन्फ्रेंस हॉल भितरे मते जो स्ट्रेस टा रहिबा कथा कि जे मो बाहरे मो हस्बैंड बसचंती बाहरे मो छुआ बसचंती सेटा मते से हबाको देई नाहंती एबे भी like he इवन set घर you free. हाँ हाँ Okay. बहुत बहुत ही इज अ बिग इंस्पिरेशन आउ जो गोटे पेट्रियार्की सोसाइटी रे गोटे क्वेश्चन रहे गोटे झियोटे केमती हवा दरकार गोटे नारीटे केमती हवा दरकार एटा करबा दरकार सेटा करबा दरकार छुआ को एकला छाड़ी पड़े गला हस्बैंड को एकला छाड़ी पड़े गला कुआडे जाईची आज भुवनेश्वर गली काली जाजपुर गली काली कोलकाता गली मु बहुत जगह जाए मुंबई गली दिल्ली गली एते प्रोग्राम अटेंड करबा पई सेथिरे सब प्रश्नर उत्तर सी दियंती लोकन को इवन कि मो परिवार रे थिबा लोक मानन को मध्य जो माने मोर एक्सटेंडेड फैमिली अछंती समस्त को उत्तर सी दियंती से प्रश्न मते विचलित करबा पई से देई नांती केबे क्या बात बहुत बढ़िया बीइंग ए वेरी टिपिकल ओडिया फैमिली गोटा आपण बिलोंग्स करंती गोटे रक्षाचुला परिवार भी आसन हां सो डू यू नो हाउ टू मेक पिठा पूजा परंपरा झोटी ए सब रे आपण बहुत मो ब्राह्मण घरर झियो बहु सो आम घरे 12 मासरे 13 पर्व हुए तो से सबु जिंस मो सिखिछि मो मां कोठु मो कहितली मो मां मते सिखैचंती पर्सनल लाइफ को केमती बैलेंस करिवे पई जेते बेले भी सांग साथी रे पड़ी किछिटा भी भूल करिवा पई केबे चेष्टा करिछि लाइक घर को केबे नेग्लेक्ट कर दबा पई चेष्टा करिछि बाहर को पळैछि पार्टी करिवा पई पळैछि सांग साथी को सहित हस खुशी रे टाइम स्पेंड कर दैछि सेते बेले से मते फेरेई आनिचंदी पुणी थरे मते परिचय दैछंदी कि तू गोटे स्त्री और तू गोटे मां सेटा भूली जानी बोली आ से सब जिंस आसे जेहेतु मो हस्बैंड को सब माने से जो ब्राह्मण कर्म कांड शास्त्र ज्ञान भितरे बहुत नॉलेज अछि तांकर तो आम घरे सब बेले सेही माहौल टा थाए से जो स्पिरिचुअल माहौल आम घरे अछि सब बेले से रिसाइट करंती बड़ पार्टी रे से जो वेद पाठ करंती से जो शास्त्र पाठ करंती से सब तार इन्फ्लुएंस भी तो मो ऊपर अछि व्यक्तिगत भाबरे जदि आपण गोटे निज परिवार पई हो निज पई हो गोटे स्वप्न देखिया पई कुआ जिबा से स्वप्नटा कोन हबो निज पई छाडी दिंतु आपण जने राइटर छाडी दिंतु आपण जने टीचर एनीथिंग जस्ट निज पई ना निज लोकन को पई निज पई भी पारे निज लोकन को पई पारे गोटे गोटे स्वार्थ पर कि आपण गोटे स्वप्न देखिबे कोन है सेटा मु चाहे ए जो पाश्चात्य सभ्यतार छाप जेमिति मो झियो ऊपर न पड़ी सी गोटे टिपिकल ओडिया घरर झियोर एसेंस नहीं वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करू like somehow we are having stereotypes that being a girl she did it being a girl she won it no I have already told like, no the stereotype I don't believe I have already told you that being a girl like this line do you no not it is inspirable or like it shouldn't be not exactly stereotype we have to come out of it we have to go beyond that ए stereotype रो तो हमें बहुत आगरो बाहरी गलेनी एबे पिला झियो माने जाय के जन्म रे पहुंचलेनी आउ कोन से stereotype रे हमें रहबा उचित आउ झियो you are like one of the yes huge inspirations for this particular the way I understand कुहा जाए झियो झियो कथा जते बेले कहिला okay कुहा जाए सेही घरे मां केबे मरे नहीं जो घरे झियो अछि क्या बात है ना so the way yes the way I understand the feelings of my father now nobody can understand my brother can't understand my husband can't understand but I understand exactly. And I have seen my daughter behaving exactly like this she understands every single need of her parents mama थकी की आसीची तो संगे संगे पानी टे आनी की देई दबा do you think that this kind of boys do not exactly समस्त तो कहि परिबिनी but they are not but so I'm doing in my life you are exceptional my dear किंतु मु बुझे कि झियो माने जेंति मन बुझी पारंती सेटा वे तो समस्त बुझी पारंती they are very soft like throughout it's made by the heaven they are very empathetic exactly yes and we respect boys also. sympathetic he paranti but girls are very empathetic so good we talked a lot like but we some questions are also still there this has been personal the lobbies na priyatama बरहमपुर रो खांटी पूरी उपमा ना गोटे डाइनिंग टेबल ले सर्व कर जाइथिबा गोटे ओ बरहमपुर डेफिनेटली खांटी ओडिया घर रो बोहू ना गोटे मॉडर्न टीचर मॉडर्न टीचर मींस
modern teacher in the sense like having kono modern mindset modern mindset or ଗୋଟେ looking teachers modern? not looking about not a modern Hmm. ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୁର ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଇବା ଦିଟା ଯାକ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ କରିପାରିବେ ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୁ ହୁଁ। ଭଳି ମୁଁ ହୁଁ। ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ହୁଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ହୁଁ। ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ହୁଁ। ପେପର ହୁଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହୁଁ। କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସେମିନାରରେ ମୁଁ ଓଡିଆ ଘରର ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ ସେଇଟା ପଚାରିଥାନ୍ତି like ହଁ being in a Barhampuri girl with a Barhampur ହଁ pata ମୁଁ sari or with a formal blaze or like नो नो नॉट एट ऑल ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିନି ମୁଁ ହୁଁ। ଯେତେ ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ୱାର୍କସପ କୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ହୁଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ହୁଁ। ଆପଣ ମୋ ଫଟୋସ ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ପାଟ do you ପିନ୍ଧି think ମୁଁ that this is ନିଜକୁ one of the best expressions to represent your culture definitely yes it's a nice gesture it's the beginning we have to we should এটা হবা দরকার ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣ ଟିଚର ହେଇନଥାନ୍ତେ ରାଇଟର ହେଇନଥାନ୍ତେ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନ ରେ କିଛି ଫୁଲ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଭଲ କିଛି ପାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଆପଣ ଛୋଟ ଫୁଲକୁ ବହୁତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଓକେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ କଲେଜରେ ହୁଁ, ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ହୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହୁଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରିଶ କରାଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ବି ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ କୁ ଯାଉ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ୟୁ ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୁଁ ଭାବେ readers read like you ହୁଁ to whom you read କାହାକୁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ क्या बात है and lots of books are also there ହଁ ବୁକ୍ସ ଥାଉ ନଥାଉ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଇବି ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ଲାଇଫର ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ଆଉ I feel her around me now. क्या बात I है bet you that she is with me. okay She is in this room. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନଉଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି बिल्कुल and I have experienced that name Radha changed my life. okay. It changed my life. It's a I am power telling you, booster I have also very experienced very something. powerful. She listens. Yes, she listens. You close your eyes. If you if, like I want to interrupt you if you have an options to write about her like characterizing her like something what do you want to like showcase something like a flaunt something about Radha Honestly telling Sivanant, I have tried my level best. I have spent so many sleepless nights to write about her. I don't find the appropriate oh my word. god like being speechless about her like Speechless. from where to start and where to finish Where out to finish? Yes. okay What shall I write? okay And even I can't tell you what I feel right now. Even I can't express it. The Radha word, it brings a wonderful vibration in my life. क्या बात I है left non-veg. I stopped doing such of the things what was not good exactly, and it changed my life. It sharpened my life. It brought a wonderful change in my life. क्या बात है and appending to the same questions I want to edit something if you have an options to write the last story or the last poem in your life from where you will stop writing what it should be or about what you want to reflect it My mother. She is the first word, I learned everything from her. okay. I learned everything. How to live a life as a woman. This thing I have learned from her. She was a tremendous support. She is a tremendous exactly. support. She and right will now be. wherever Yes, she is like yes, she is with me. She is within me. I am representing her only. So when she was my first word, definitely she will be my last word. जब मैं कॉलम छाड़ी भी शब्दों से आए थे क्या बात है and we hope कि like in next lives and on yes she will be blessed with yes you as yes a girl yes ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମାହौल ସେମିତି ବି ହବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମା ଆସିବା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଭାରତ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପାଇଲି ଅନେକ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ପାଇଛନ୍ତି वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी पाइली ମା ଗଲା ପରେ କେବେ ସେ ଅଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମା ହୁଏତ ବହୁତ ଥିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶିବାନନ୍ଦ ମୁଁ ଯେମିତି ୟୁନିଭର୍ସ ର ପାୱାର କୁ ବିଲିଭ କରେ somehow I had never realized that I had never thought even that I will live my life without her. Even it is difficult now, but and suddenly you lost suddenly I lost.
and is a long story. I cannot narrate it because I'm filled with a lot of emotion. Mm. But one thing I'll tell you that see, even after her demise, Mm. even after her departure, Mm. she balanced me. Okay. She is with me somehow. Like I was finding a question, I am having some curiosity, and I'm disturbed. I don't find the solution. I don't find the answer. Somehow, from You different feel like sources, around I started getting it. So somehow she made me realize that she is. within you Yes, she is around. Yes, till the and journey you had with you. yes, I feel that if she was not there, I would not continue my life and this success would not be on my way. It's just because of her. Yeah. And she made me realize the essence of Sri Radha. Mm. Sri Radha, Sri Radha, it should be in the lips of every Gen Z, Yeah. every youngsters that mends our ways and that teaches us how to live a life its fullest. क्या बात ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି Mm. ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ମତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଅଲଗା କବିତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ କବିତାଟା ଲାଗିଛି କି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ବର୍ଡସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ବର୍ଡସ୍ ଏଟା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବା ସେଟା ହୁଏତ ମୋର ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡାକ ମନେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ So, Shonali madam, if I come to you, because some people have their own creation world and some people like one of the best creation within it. If I go to you, Ahalya is like a translated book. But when I come to your original piece one, even Mellifluous Voice is translated. Okay. Yes. So, which one is the best creation that satisfy you, and what the reason behind it, or what the like backdrop that you wrote that one? A blank page. Okay. Blank page. And what is best open? ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ Okay. ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫଟା ଆମର ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଭିଜିବଲ ହୁଏ ୱାର୍ଲଡକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସପିରେସନ କରିକି ମାନି ନଉ ଆଉ ବାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସପୋର୍ଟ ବି ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଲାଇକ୍ ତମେ ବସିଛ ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏମିତି କବିଟିଏ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଛି ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜଟା ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଖାଲି ଗ୍ୟାପ ଗୁଡାକ ଥାଏ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ ପେଜଟା ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ତମେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ ପେଜଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ରାବଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତିକି କଟାକ୍ଷ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିସି ମୁଛାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ତୁମେ ତୁମ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଇଲ ତୁମେ ଥଟ୍ କୁ ଭଲ ପାଇଲ ତୁମେ ତୁମର ଇମାଜିନେସନ କୁ ଭଲ ପାଇଲ ତୁମେ ଖାଲି ପେପରଟାକୁ ଭଲ ପାଇଛ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା this should be like cut out from our frame ଯଦି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତ ଚାହିଁବେଟାକୁ କଟ୍ ଦିଆ କରିଦିଆଯିବ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ସୋନାଲି ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ପଢିକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରପୋଜ କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲା ଭଳି if you not mention that I am married no it's not like that କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ପିଲାବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ସେମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ଟମ୍ବୟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଲି କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କେବେ ପିଲା ଡରିଥିବେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଡରୁଥିବେ ବିକଜ ୟୁ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ ତ ସେଇ ସମୟ ଡରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ସର ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ମୁଁ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଯେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସି ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିଲିଣି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କୋଉ କଲେଜରୁ ଆସିନଥିଲା ଅଫର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ହଁ ହି ଆଟେଣ୍ଡେଡ ତ ସେ ମତେ କହିଲେ ମତେ ଗଞ୍ଜାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିଟା ହିଁ ଏମିତି ସାର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଇଗ୍ନୋର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ but I have never taken it seriously because we know our limitations and we know that these are the simple fleeting attractions and infatuations like madam ଆପଣ ବଢିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି madam ଆପଣ ମାନେ you have got the beauty with brain ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ fake comments ଗୁଡାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇମୋଜି ସ୍ମାଇଲ ପଠେଇ ସେଥିରେ who is the best critics of your life my husband okay if there is two options to love your poem or your creation and to love the creator
What do you think? To whom he gonna choose one? To you or your creation? He will choose. Uh, He will definitely choose me. okay, beyond your creation, Yes. whatever right or Yes. not right, Yes. whatever. Because he is the person who always, takes care of me and tells me the thing that uh, health is important. Okay. So beyond everything, he takes care of me. So he has immense love for me and care for me. Like I tell him that he is my second mother. Okay. He exactly does everything what my mother used to do. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟର ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଦ ସେମ୍ ଲାଇକ୍ Yes. ହି ଇଜ ଅରାଉଣ୍ଡ ୱିଥ ୟୁ ସେ ସବୁ କଥା କହି ଦିଅନ୍ତି ଏଟା ଭଲ ହେଇନି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଏମିତି କହିଲୁ ଠିକ ହେଲାନି ଆଜି ଭଏସ ଟା ଭଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଆସିଲାନି ସେଇଟା ସେଟା ସେ କହି ଦିଅନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡିବ ୱିଦିନ 3 ଲାଇନ୍ସ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ Thank you for being in my life. I'm getting emotional because ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଗୁଡାକ ତମେ ପଚାରୁଛ ଯୋଉଟା କି ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଚାରି And ନାହାନ୍ତି this is କୋଉ what a interview podcast yes should yes carry out. thank you for being in my life and ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କୁ ଚାହିଁ ଯଦି କହିବ ଆଉ ବଢିଆ ହବ yeah husband को କହିବି thank you for being in my life and thank you for giving wonderful teaching morality and the life lesson to my daughter and thank you for forgiving my all the mistakes and tolerating my mood swings. क्या बात like huge respect from our team also. Yes. Last but not the least, one of the till now we have talked about your successful journey. The unsuccessful story you had, everyone had. You want to evaluate from your chapter of your life. What it should be? बहुत गुड़ाक माने अच्छी लाइक छोटिया छोटिया अफसोस रहीगला मोर जेमती बहुत परिश्रम करथिली बापांकर इच्छा थिला गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेबी Till now you have time, I think. Government is extended the life. I look young, I am not young, my dear. So, तो बहुत गुड़ाए गवर्नमेंट जॉब रे रिटर्न क्वालिफाई करी वाइवा रो कटि जाईची तो एई अफसोस गोटे रही जाईची किंतु ताको मु अनसक्सेसफुल जर्नी बोली कहनी You I have compensate learned it with. yes I have learned a lot from my failure also and now I'm happy with my children and I'm in the best profession. Before concluding, I really wanted to listen a poem with your recitations because you are like one of the best reciter right now. Thank So you. I want like if it's possible to Yes. and particularly for our people those who are watching, Yes. please. If you permit me, I will recite one of the best translations of me. Sure, please, please. Ahalya. Please. Sure, like ଅହଲ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମାନେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଅହଲ୍ୟାର ପେନ୍ କୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଯେ ଅହଲ୍ୟା ଇଜ ଟକିଂ ଟୁ ୟୁ ଆଣ୍ଡ sharing what the pain all she her had pain. actually. Shall I? Sure, please. Ahalya is telling, from beginning to end, incompleteness to entirety, numb for years, broken, crushed, shattered and smashed, rain of tears, turmoil of pain, constant wind, such disaster. My cursed body even given by my husband only, my cursed body lying as corpse, lying as dead body, though I am alive, on the barren bed of soreness, on the barren bed of soreness, dying endlessly, though I am alive, I am dying endlessly, in never ending misery. The pain and suffering what I have got is never ending. Then the immortal wait. I don't know when the wait will be over, but the immortal wait for the arrival of Lord Ramchandra. Yeah. Years roll, time flies. Season after season. In winter, in spring, I am still ill-fated. Life left me hanging at the end of the rope. Ah, this aching heart, burning, boiling, such uncertainty. This bleak world, the bleak world where I have lost my all hope and desire. Such uncertainty, bleak world, and the unbearable anguish. Yeah. An eternal moonless night,
The moonless night. The moon is there, but I don't feel that light. Being a stone. Yes. Utterly mute. I have become a stone. Utterly mute. Terribly quiet. Awfully silent. No melody. No tone. The sacred abode. Torn to hovel. Merely melancholy and unclear. Unclear. क्या बात है, speechless. And like after this, I really can tell that without Ahalya, the character of Ram, Sri Ram, like couldn't be completed, right? Yes. Yes. To show his gratitude is Yes. like a divine Yes. power, something is there. ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ସଫର କରୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଯଦି ଜଳା ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବି ଜଳେଇ ଦଉଛି, Exactly. ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଆମ ନିଜ ବିବେକ। Exactly. ଆମକୁ ସେ ଆମ ମୁକ୍ତ ନିଜ କରେ, ସେ ବିବେକ ବିଚାରବାଦରୁ। ହିଁ ହଉଛି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଯଦି ଆମେ ବିବେକକୁ ପଚାରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମାଜରେ ଏଇ ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମକୁ ପଥର ହବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ପଥର ହବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ଏମିତି ସୋସାଇଟି ଆସିଗଲାଣି କି ସେ ମା ଛୁଆକୁ ମାରି ଦଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦଉଛି। ତ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା? ଏଇ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଲେଖୁନେ, ସାହିତ୍ୟ କଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତାରଣର କଥା? ନା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମେସେଜ ଦେବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଶିଖିବେ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡ ର ଏଇ ବସଲ ଲାଇଫ ଭିତରୁ ବାହାରି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ କବି କିଛି ରଚି ପାରିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। 10ଟା କବିତା ଲେଖି 10ଟା ବହି ଲେଖି ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ଆମ ଲେଖା। ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିନି, ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ଲେଖା ନୁହେଁ। Something like very amazing. Eventually everything comes to an end, and you like amplified this surrounding as something very unique way, and I'm very glad to have such a amazing day with you, and I'm glad something unspoken things are yet there that we can reveal it on the Sorry next for page. interruption, ଶିବାନନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଆଗରେ ବି ଯିଏ ଛୁଆଟେ ବସିଛି ଶିବାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି କି ଯେ ତାଠୁ ମତେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ଇଜ ଇଜି, it's not so difficult. It's a journey even. It's a journey, somehow you will get it. Exactly. After a lot of struggles, after seeing a lot of failures, for you eventually you will reach to your destination. It's not a big deal. But success ku maintain କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ପାରିବା ହ୍ୟୁମିଲିଟିର ସହିତ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶିବାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିବାନନ୍ଦକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଦେଖେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ଆସି ପାଦ ଛୁଏଁ, ପ୍ରଣାମ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଗୋଟେ ଖାତା ଧରି ସେଥିରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରେ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିବାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଶିବାନନ୍ଦକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତୁମର କୋଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତୁମ ଭଏସ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକିନା ତୁମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ଅଛି, ତମେ ୱାର୍ଲଡ କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଭଳି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କୁ ପହଞ୍ଚାଅ। Like I am doing my best, even this is one of the best surface that we are also seeing. ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତମ ଭିତରର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଟା ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସ୍ କୁ, ପିଲା ବହୁତ ଶିଖିବେ। So I don't want to finish it to give and full stop, but still, according to our norms and conditions, we are going to finish it. Every beginning has an end. Exactly. Eventually we have to go for that one, even the life also. Yes. And I think this is one of the best podcasts throughout my life, that to get being emotional, being learned, and to something extraordinary we had to something. And you have a long run to go. You congregated a lots of audience throughout the. We spoke our minds. Sorry. We spoke our minds. Of course. So I'm very glad that really I'm glad to have in front of you in such a, you are doing something a great thing, and your inclinations towards your work field, everything you are containing with the same one, you are stringing your life within a perfect strings, and this is the best blessing I can tell throughout your journey also you are continuing. And I had whatever my back memories and what I have learned from you, and right now onwards I got revealed about what the beyond to you also. So this is the best journey I think you are continuing right now. चेष्टा करिबा, दुई जण जाके चेष्टा करिबा, बिल्कुल बिल्कुल कि जे जो
समाजटा यंग जनरेशन टा एबे नष्ट होबा को जाउची तांको केमति संभाळी नबा बिल्कुल आपण से गुरु दायित्व आम ऊपर अछि आम भଳି समस्तंकर रहिबा दरकार तांको हातरे मोबाइल लैपटॉप गेम खेलिबा छाड़ी तांको हातरे बहिटी धरेबा तांको निजे को भल पाइबा सिखेबा मते लागे आपण पाखर अधिक शक्ति गोटे क्लास टीचर हिसाब बहुत अछि और मु सेटा निजे पिलांको ऊपर रिफ्लेक्ट भी करिछि और काम भी करूछि हां बहुत धन्यवाद कौन कहया पे चाहिए अल्प कथा हेले बहुत सारा को हम अल्प रे कथा हेले चुंबक रे कथा हेले फनी महांती के भली लेखकों को जे प्रतिनिधित्व करि पारि छथि निज लेखा सीताकांत महापात्र को मध्य आज्ञा तांकर भी लेखक आपण प्रतिनिधित्व करि छथि क्रिटिकल रिव्यू करि छि आउ डॉक्टरेट टू आरंभ करि कि आपण बहुत मंचर जहा उपस्थापना करि छथि कि ता सहित आपण के लेखा को गोटे स्वतंत्र परिचय आपण को रहि छि हमर सौभाग्य भंजो माटी कवि सम्राट उपेंद्र भंजो को माटी रो परवर्ती दाद भाव जदि हम कहा देखो साहित्य उत्कल नंदन प्रतुल्य गंजाम तहिरे पारिजात फूल क्या बात तो निहाती हमर सौभाग्य जे गोटे कौन कहबे लेडी डन लेडी गागा लेडी टॉम और बियॉन्ड इट गंजाम को भल पाइबा गंजाम रे 64 लोक कला अछि हां मोर बही एबे अपकमिंग बही मोर अमेरिका रे पब्लिश हबो इनक्रेडिबल ओडिसा जोथिरे मो सबु जिल्ला रो लोक कला विषय रे लिखि छि सेथिरे मोर गंजाम रो ही 10टा अछि हमर बाघ नाच हमर कृष्ण लीला हमर पाला नाच हमर भारत लीला सबु से विषय रे मु लिखि छि मु चाहे कि जे नेक्स्ट जनरेशन यू नो मॉडर्न रैंप वॉक रे खाली सीमित न रही ए सब जिंस गुडा को भलो पाहंतु केते सुंदर कथा यदि आपन सुजोग मिले केबे नाचिया पई बा रिप्रेजेंट करिया पई बियॉन्ड टू वर्ड्स बाय एक्सप्रेशन करिवे निश्चित रूपे मो तो नाची पारेनी किंतु एन्जॉय करे जदि गोटे चलचित्र हुए आपन गोटे नायिकार भूमिका दिया जाए ताले केमती निजको गोटे चरित्र आपन रखिबे कोबला चरित्र पई चाहिए मो गोटे गंजाम रो गोटे बहुत पछरे लुचि जाइतिबा गोटे छोटिया गां रो गोटे सक्सेसफुल लेडी भाबरे रिप्रेजेंट करबा को चाहे जोथिरे मो निज लोक कला निज साहित्य निज संस्कृति निज परंपरा को मो वर्ल्ड रे पहुंचाई परबी क्या बात मोर इनक्रेडिबल ओडिसा रा एटा ही लक्ष्य जेंति बाहर लोक जानतो अमेरिका रे लोक जानतो लंडन रे लोक जानतो काहेनाटा अमेरिका रे ब्लैक पीपल किछ गोटे अछि बागनाच बोली किछ अछि आ केते सुंदर सेटा आपण देखंतो पाला नाच होउछि भारत लीला होउछि को ऑडियंस को आपण देखुचंती सेठी आपण आपनकर बापा को देखिबे आपनकर जेजे बापा को देखिबे किंतु आपण आपनकर साना भाईटी को देखिबे सेठी ना आपण छोटो पिल्ला माने को देखिबे ना स्टूडेंट्स माने को देखिबे ना किंतु जोटे गोटे वेस्टर्न डांस होउछि सेठी स्टूडेंट्स माने भर्ती थिबे से म्यूजिक बाजू बाजू से माने ड्रैग हेकी पळांती किंतु आमो लोक कला रे इते सुंदर कथा गुडा को अछि से पहुंचे बारे हमें बतो अक्षम हां से जो शंख नाद अछि से जो शंख नादटा कोन इट प्यूरिफाइज द एम्बियंस एटा किते ब्यूटीफुल एई सब जिंस गुडा को जते बडा हमें तांको पाखरे देखैबा तांको बुझैबा जो दिन मो लेखा पढ़ी किंबा गोटे कविर लेखा पढ़ी गोटे राइटर लेखा पढ़ी किंबा तमे हो मो हो आम बड़ी जो माने स्टेज रे हमको गुरु दायित्व मिलुछि किछि कहिबा पई लोकन को पाखरे किछि मेसेज कन्वे करबा पई जो दिन शंखनाद हेबा समय रे गोटीपुओ डांस हबा समय रे पाला नाच हबा समय रे भारत लीला हबा समय रे मोर कोटी कोटी स्टूडेंट्स मध्ये ठिया ही फोटो उठाउथिबे ताली मारुथिबे और ताको रील्स करिकि जते बडे ट्रेन करिकि छाडिबे ताहाले जाईकि समाज रे तथापि किछि परिवर्तन आसलानी लोक ग्रहण करलानी भलपाइबा देलानी आपण मानक भली लेखक मानकर प्रचेष्टा जोगु संभव हेछि सेति हमको लेखक माने द्वितीय ईश्वर निश्चित पुणी थरे कार्यक्रम पक्ष आपण धन्यवाद देबु केमति लागिला बहुत बढ़िया लागिला शिवानंद इवन आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग मी few questions even the intellectual questions where I could able to speak my mind. Thank you so much. Before sleeping, a miles to go you have. Yes. And we hope that this journey is going to be uninterrupted. And you just retain the same quality. I'm telling, not to go to up and higher and all. You just retain the same quality. Yes. And long you have to go. तमे जते बडे लास्ट क्वेश्चन गोटे पचारला कहिबी पिलान को नेचर सहित कनेक्टेड रहंतु आ स्पिरिचुअली connected ruhantu believe karantu there is some power like प्रजापति रो डेणा को किए चित्र आंकिला
मयूर फेदर्स रे किए एते सुंदर चित्र आंकिला मेघ को भासिया पे शक्ति किए किए देला देला एते सब पक्षीटी को किए लिमिटेशन रे रखी देला कि तू किछि दूर पर्यंत ही जाई परिबो आकाश को छुई परिबोनी एते सब कारण सुंदर खोजन सब से माने हाँ खोजंतु एते बढ़िया कथा अछि जो बोर हेई जानती डिस्टर्ब हेई जानती नेचर सहित जते बड़े टाइम स्पेंड करिवे स्पिरिचुअली जते बड़े टिके कनेक्टेड हेबे ताहले निजे को खोजी परिबे निजे को भलो पाइबा शिखिबे एटा मोर गोटे मेसेज मो पिला मानक पई शेष रे गोटे कथा कहबी मो गंजाम को मो बहुत भलो पाए आ गंजाम पई किछि लेखिबी ओडिसा रो गोटे मौड़मणि मो जिला कहा जाय गंजामस्य महिमां पुण्यं नमामि स्थलं शुभं महेंद्रगिरिं शिखरं दिव्य ताम्र सप्तक पर्वतम चिलिका सागरं शांतम धर्मस्थलं पुराणिकम गंजामं भूमि माश्यत सततं प्रणामि जहा खोजी ता पाइबे निश्चित रूपे बहुत बढ़िया कार्यक्रम को आसिले द ओडियास परिवार पक्षर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण गोटे सफल जीवन तो कामना करिवु किंतु पुनी थरा आपण को एठी भेटिवु आ किछ नुवा रेकॉर्ड सहित आ किछ नुवा लेखा सहित से पर्यंत आमे आपण को अपेक्षा रहिबु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू दर्शक बंधु आज पॉडकास्ट निहाती भाव स्पेशल कारण आज जी आम सहित थिले जड़े शिक्षयित्री सहित निजक से आजीवन शिक्षार्थी भाव ग्रहण कर लेखा विश्वस्तरीय कारण ओडिया साहित्य को इंग्राजी भाषा प्रतिफलित कर तार मौलिकता कक्षन रखिबारे से सफल भंजभूमिर झील भाव जी से गौरवान्वित तार आउ गोटे पाद आगक जाए से ओडिशार लोककला लोक संस्कृति को नहीं विश्व में पहुंचार यथेष्ट प्रयत्न करें समस्त निश्चित भाव में सौभाग्यशाली सहित जे भारतर एक श्रेष्ठ पुरस्कार जहाँ भारत विभूषण अवार्ड बोली कहा जाए नेशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्स रु से सम्मानित होइछन्ति निकट रे एवं ता सहित वर्तमान से अनेक अनुष्ठान विरल रेकॉर्ड मध्ये हासिल करिछन्ति निज साहित्य यात्रा को नहीं गंजाम माटी सुजोग सुजोग संतान वी कैन टेल हर ए सिग्नेचर ऑफ Berhampur and signature of Ganjam, signature of Bhanjanagar and signature of Odisha. Before concluding this ceremony, I want to request all of you to please show your love and affections into our comment box. आज कार्यक्रम आपको केमिति लागि जाय गया आपनकर कमेंट निहाती जणेबे आ जदि पर्सनली किछि क्वेश्चन आपन चाहुचंती जहां रहि जाईछि आमे पचारि पारि नहु आपन भी कमेंट बॉक्स रे डॉक्टर सोनाली साहब को संपर्क रे पचारि पारिबे बुझि पारिबे से मध्ये हम पेज रे अछंती आपन आंसर से निहाती देबे प्रॉमिस हम तांको नै सरिछु आपन को आउथरे गोटे नुवा अध्याय रे भेटवा पई आ जने नुवा तिथिंग सहित भेटवा पई आमे रहिल अपेक्षा रे आशा करबी विद्यारूप प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत द ओडियाज रो आज अध्याय आपन समस्त को निहाती भाव रे छुइथिबो देखाबा गोटे अध्याय रहउछु नमस्कार।